आह्वान ओडिशार प्रथम एवं एकमात्र मासिक ओडिया साहित्य ई पत्रिका। आम गाँ हालचाल आसंतु शुणिबा डॉक्टर ज्योति प्रसाद पट्टनायक द्वारा लिखित गोटे क्षुद्र गल्प। गाँ बसस्टाण्ड उपरे रघुआर पान दुकान सामने बसी हरि बुलू घन आउ कुना कथा हेउथिले। आम गाँ मास्टर एते वर्ष हैला आम गाँ को आसी आम समस्त को पाठ पढ़ेले, हेले निज जीवन रे पाइले कौन? नव भाईनार पुओटा को गध गध बोली डाकुथिले, एबे सी भी मास्टर अधिक पैसा पाइलानी। मास्टर कहूथिले ता दे किछि हेबनी, हेले देख एबे से राजधानी रे कोठा मड़ेलानी। राधु पंडितंग पुओ दुबई जाइकी एते टंका पठेलानी जे ता बोपा गणिबा जानिनी। रघुआ पान भांगु भांगु कहला, हईरे तुम शला मानक आउ किछि काम नाही? हाँ, मास्टर भलिया देवता पुरुष को से चोर मानक सह तुलना करछ? छी, से मास्टर थिबारु नोका भाईर पुओ एबे बरहमपुर रे कॉलेज रे मास्टर होईची। संत भाईनार पुओ इंजीनियर होईची। कालुर पुओ गाँ रे थिले क्षुर करथांता, एबे राजधानी रे चाकरी करूची। से सब आउ दुसुनी तो? हरि कहला, बुझिलु रघुआ, तू कह सभेते सबु हेले भी मास्टर कौन हेले? सेई कपर्धक शून्य। समस्ते फेंकिना हसीदेले। रघुआ गंभीर होई कहला, मास्टर आज्ञा पुण्य पाइले, ताठू बड़ कथा आउ कौन अछि? सबु सेठू उठिले। स्कूल छुट्टी हेलानी, पिला माने सबु निज निज घर को फेरिलेनी। मास्टर निज सेई पुराना साइकेल को धरी चलिले। रघुआ पान दुकान पाखरे साइकेल रू ओह्लाई बसी पड़िले। रघुआ मास्टर को मनपसंद पान तैयारी करी बढ़ाई देला। मास्टर पानटा कलरी देई उठी पड़ुथिले। रघुआ कहला, मास्टर गोटे कथा मन को आसुथिला, बोइले मन को नबनी बोइले कहबी। मास्टर हसी कहले, कह। हे मास्टर, तमे आम गाँ रे 30 वर्ष हेलानी मास्टर होइच। तमे पढ़ेइथिबा पिला माने इंजीनियर हेलेनी, मास्टर हेलेनी, आउ केते किस हेलेनी। हेले तमे जो गरीब को सेई गरीब। तम मन करूनी बेसी टंका अर्जिबा पई? ए रघुनाथपुर शासन रे हरिपण्डाक पुए पिला मानकु घरे पाठ पढ़ाई मासको 6 कोटी अर्जुछि। तमे आपणे सेमिति करूनो? मासको 2-4 कोटी अधिक मिलिले जमी जमा खंडे करंतनी? रघुआ एका निश्वास रे कहि पकाइला। मास्टर हसी देई कहले, तू सत्य कहूचु रे रघुआ। मो छात्र छात्री माने किए कौन कौन सबू हेलेनी, मु सेई मास्टर हेई रही गली। टंका पैसा नहीं करिबी कौन? मोर पिला झिला तो कहीं नाहांती। मास्टर आखिरे लुह जकई आसुथिला। एई गाँ रे जेतेबेले मास्टर नुआ नुआ आसीथिले, बाहा होई मास्टरनी को धरी आसीथिले। हेले सेई समय एमिति हईजा व्यापिला जे मास्टरंकर गोटे झियो सेथिरे चलीगला। गाँ छाड़ी पलैबाकू जिद धरी मास्टराणी मध्य झियो दुखरे पछे पछे चलीगले। सेहि दिनु मास्टर गाँ पिलांकू निज पिला करिनेले, काहाकू स्नेहरे कम करिनाहांती। सत कथा, से टंका पैसा कहा पई रोजगार करिवे? खाइबो किए? ना स्त्री अछि ना झियो। मास्टर साइकेल गड़े गाँ आड़कू चलिले। रविवार अपराह्न गाँ रे सबू खाई पी दे निज निज बारंडारे गड़ुछंती। संज बेलू कोठ घरे कीर्तन हेबो। रघु पुरोहितंक पुओ कोठघर बाहरे बसी नड़िया करुछि। तेली दोकानरू कदली 2टा नबात 8 आनी सेथिरे पकई देइछि। मास्टर सबुदिन भली निज पिंडारे बसी ढुलई ढुलई किछि पिलांकू गणित पढ़ौचंती। मास्टर पढ़ौ पढ़ौ हठात कचाड़ी होई पिंडा तळकू पड़ीगले। पिला माने मास्टर को टेकाटेकी करी पिंडारे बसैले, हेले मास्टरंकर चेता नथिला। बड़ बड़िया 2-4 जण आसिले। मुहरे पानी छाटी करी देबा परे चेता आसिला। केमिति पड़ीगल हो मास्टर बोली घन अजा कहवा परे मास्टर ता मुह को चाही रहिले, आउ कहिले, जानिनी। मुहटा बुलेई देला। पिला मानकू विदा कर देई मास्टर को पिंडारे मसिना पकई सुआई दियागला। संज बेलू काली कंपाउंडर आसी मास्टर को देखी कहला, ब्लड प्रेशर बेमारी भली लागुछि, उच्च रक्तचाप हो जाइछि, तेणु मुह बुलेई देला। से जा हेउ, से कौन गोटे इंजेक्शन दे चलीगला। राति रे मास्टर घरे जगिबा पई 4 जण छात्र जोगाड़ करागला। अवश्य एहा परे आउ असुविधा हेनी। हेले गाँ लोक देखुथिले मास्टर सते जेमिति हठात बुढ़ा हो जाइथिले, आउ बेसी कथावार्ता करू नथिले। स्कूल को घर जहा हेउथिले, तापरे तांकू देखिबाकू केही पाउ नथिले। घर पिंडारे भी बेसी बसा उठा करू नथिले। रघुआ दुकान आगे बसी सबू गप करुवा बेले हरि कहूला, मास्टर बुढ़ाटा कौ मुहूर्त चली जीव भली लगुच। देहपा जमा भल रहुनी। कौ गाँ लोक सी के जानी, सी चलीगले ता सत्कार करिबो किए? बन कहला, कौ गाँ बोइले किस, सी तो आम गाँव में 30 वर्ष है अच्छा, तेणु आम गाँ लोक जहाँ करवा आमे ही करवा ना।
ରଘୁଆ କହୁଥିଲା, ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଭାଇ ପୁଞ୍ଜା କେଉଁଠି ଥିବେ ଯଦି ଆମେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ ପରା। ଖରାଦିନ ହୋଇଗଲା। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଏବେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ସମୟ ପାଇଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ ଛୁଟିଟା ଭିତରେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ପୁରା ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ସେ ପୁଣି ଆଗ ଭଳି ସାଇକେଲ ମାରି ଗାଁ ଗାଁ ଯାଉଥିଲେ। ରଘୁଆ ଦୋକାନର ପାନ ଖାଉଥିଲେ। ରବିବାର ସଞ୍ଜରେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଗାଉଥିଲେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ଆସୁ ଆସୁ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମାଷ୍ଟ୍ରେ ସତେ ଯେମିତି ନୂଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ନୂଆ ମାଷ୍ଟର ଜଣେ ଆସିଲେ। ସିଏ ଟୋକା ଲୋକ, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟ୍ରେ କେବେ କିଛି କହନ୍ତିନି। ଗାଁ ପିଲେ ନୂଆ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାଲିଚଳନୀରେ ଖୁସି ନଥିଲେ। କିଏ କିଏ ଦାବି କଲେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ଗାଁ ମଝି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସି ସବୁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ କରଣ ଆଜ୍ଞା ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ସେ ନୂଆ ଟୋକାକୁ ଆପଣ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏକା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ସେ ଏମିତି ସବୁଦିନ କରିବେ ତ ଆମେ ଯାଇ ସ୍କୁଲ DI ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ। ମାଷ୍ଟ୍ରେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ପିଲା ଲୋକ, ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ମନ ଲାଗୁନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବି? ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋତେ ତ ଚାକିରିରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତାପରେ ସେ ହିଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବ। ନୂଆ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଗାଁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ତାର ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ନୂଆ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ନୂଆ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆଉ ଗାଁ ମାଷ୍ଟ୍ରେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା। ନୂଆ ମାଷ୍ଟ୍ରେ କାଳେ DIଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ, ତେଣୁ ସେ କଥା କଥାରେ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଧମକାଇବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ନୀରବ ରହିବାର କାରଣ କେହି ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଗଲା। ଗାଁରେ ଭାରି ବଡ଼ ପର୍ବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥିଲା। ଗାଁ ପିଲେ ସବୁ ବର୍ଷ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାସୁଝା କରନ୍ତି। ଗାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟକରଣଙ୍କ ପରେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ହେଲେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିବା ଲୋକ, ତେଣୁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମାନନ୍ତି। ହେଲେ ଯେବେଠୁ ନୂଆ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବେଶୀ ବସା ଉଠା ହେଁ ଫେମ୍ପେ ଦେଖି ଗାଁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଶୁଣିବା ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି। ସେହି ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ନୂଆ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଶୁଣିଲେ। ବୋଇତ ଭସାଣି ଛୁଟିକୁ ଆହୁରି 7-8 ଦିନ ଅଛି। ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ ସାନ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ବଡ଼ ମାଷ୍ଟ୍ରେଙ୍କୁ ଅନେକ କଟୁ କଥା କହି ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୁଣିଲେ। ମାଷ୍ଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜୀବନରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ପରେ ବି ସେ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜ ଯାଇ ସକାଳ ହେଲା। ସବୁଦିନ ପରି ମାଷ୍ଟ୍ରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି କରଣ ଦୁଆରେ ଥିବା ଟଗର ଫୁଲ ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗଲେନି। କଥା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କରଣେ ମାଷ୍ଟ୍ରେଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ମାଷ୍ଟ୍ରେଙ୍କ ଶରୀର ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚଳ ଶରୀର ଖଟିଆ ଉପରେ ଆକାଶକୁ ଆଁ କରି ଅନେଇ ରହିଥିଲା। ଖଟ ପାଖରେ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ବହି ଖାତାର ଥାକ, ତା ଉପରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଚିଠି। କରଣ ଆଜ୍ଞା ଚିଠିଟି ଖୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ, ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ ରଘୁଆକୁ। ରଘୁଆ, ତୁ ଦିନେ ପଚାରିଥିଲୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଇଲି। ସତରେ ମୁଁ କିଛି ପାଇନି। ଭଗବାନ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅକୁ ମୋଠୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ହେଲେ ତମ ଗାଁକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଗାଁ ବୋଲି ଭାବି ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କଲି। ପିଲାଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ପିଲା ବୋଲି ଭାବିଲି। ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଁ କେବେ ଅବହେଳା କରିନି। ମୋ ଦେଇ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି ମୁଁ କରିଛି। ତୁମ ଗାଁର ଅପାଠୁଅଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି ସେତକ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକକ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଛି। ଇତି ତୁମ ଗାଁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ସତରେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଥିଲେ ଅନନ୍ୟ ପୁରୁଷ। ଆମ ଗାଁର ପାଖାପାଖି 3 ପୁରୁଷକୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବି ହେଇଛୁ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ତାଙ୍କ ପରି ଭଦ୍ର ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିରଳ। ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ କରଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଘୁ ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଆମର ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବା ଆଉ କେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।